السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ سمیر العاصی، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ ان کا پہلے تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہماری اسٹریم میں تشریف لائے ہیں، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ پہلے اپنا تعارف کروا دیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ان سے بات کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. معنا اليوم شيخنا الشيخ سمير العاصي من مدينة عكا. فأولا أشكره على وجوده معنا وعلى إيجاد وقته لنا في هذا الوقت. فأولا أرجو من حضرته أن يعرف نفسه. أخوكم في الله الشيخ سمير محمد عاصي من مدينة عكا ومن مواليد عكا. عملت إماما ل36 عام، 27 عام في مسجد الجزار، وأنا المأذون الشرعي لمدينة عكا لعقود الزواج، إجراء عقود الزواج من قبل المحكمة الشرعية، ومدرس للغة العربية وآدابها وللتربية الإسلامية. نعم، میرا نام جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہے سمیر، شیخ سمیر۔ میں عکا شہر میں میری پیدائش ہوئی، اور 36 سال میں امام مسجد رہا۔ ان میں سے 27 سال عکا کے جو الجزار مسجد میں امامت کراتا رہا، اور اس کے علاوہ میں اس شہر کا جو شرعی معزون یعنی نکاح خواہ ہوں، نکاح وغیرہ ہی پڑھاتے ہیں وہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ میں ایک تو یہ جو شرعی جو محکمہ ہوتا ہے کورٹ کی طرف سے، میں یہاں پر متعین ہوں نکاحیں پڑھانے کے لیے۔ اس کے علاوہ میں شریعت اور عربی وغیرہ کے پڑھانے کا بھی کام کرتا ہوں۔ اچھا، ان سے شمس الدین صاحب یہ پوچھ لیں ذرا، یہ عکا شہر تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے یہ کہاں پہ واقع ہے؟ أين تقع مدينة عكا؟ اسأل. تقع في شمال فلسطين، نعم. وهي قريبة من مدينة حيفا، تبعد عن مدينة حيفا 5 وما يقارب 20 كيلومتر۔ کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کے شمالی علاقے میں ہے، نارتھ میں، اور تقریباً حیفا کے قریب تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، سمندری علاقے میں، سمندر کے سائڈ میں۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ اچھا، ان سے سوال اب یہ پوچھنا تھا کہ یہ کیونکہ وہاں یہ میرا خیال بتا رہے ہیں کہ یہ جو کافی پرانے آباد ہیں، اسرائیل کا علاقہ ہی یہ بنتا ہے، تو لیکن کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو فلسطین ہی کہتے ہیں، تو اس علاقے میں یہ جو کافی سارے ہمارے مسلمان آباد ہیں، تو یہ وہاں پہ اسلامی فرقے بھی ہوں گے، تو ان کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں ہمارے مسلمانوں کے اس علاقے میں؟ يقول بما أنكم في عكا وفي حيفا يعني في فلسطين 48، فنعلم هناك مسلمون يوجد بكثرة، فكيف الوضع المسلمين هناك، وهل هناك فرق مختلفة للمسلمين، وما العلاقة بين هذه الفرق بعضهم مع بعض؟ نحن الحمد لله رب العالمين مسلمون في مدينة عكا. طبعا المسلمون كأي واقع آخر في البلاد كلها، هنالك جماعات وحركات وطبعا تكتلات، لكن الحمد لله رب العالمين الكل يعيش في احترام. هنالك بعض الخلافات، لكن تبقى في نطاق المقبول نوعا ما بين الحركات والفئات الإسلامية، إلا من شذ يعني يتعامل بنوع من الغلظة والشدة، قد تجد البعض، لكن الصورة العامة الحمد لله هنالك احترام متبادل بين الحركات الإسلامية بشكل عام۔ جی، امام صاحب کہتے ہیں
کہ ہمارے ملک میں بھی دیگر ممالک کی طرح مسلمان آباد ہیں، اور مسلمانوں کا وہی حال ہے جیسے دوسرے ممالک عموماً مسلمانوں کا حال ہوا کرتا ہے، اور یہاں پر بھی مختلف قسم کی جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، لیکن ان میں اگرچہ کہ معمولی اختلافات یا کچھ ہو، لیکن عمومی رنگ میں کوئی ایسا ایک دوسرے کو چڑھائی کرنا، دشمنی کرنا، ایسی صورتحال تو نہیں ہے۔ ہیں بہت بعض کے بیچ میں ہو سکتا ہے ذاتی طور پر یا کہیں کہیں کچھ خبر کبھی کبھی آ جاتی ہیں، کسی نے کسی پر کوئی سختی کی، لیکن عموماً جب دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام سے ہی پیش آتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ بڑے پیار محبت کے ساتھ ہی مسلمان یہاں رہ رہے ہیں۔ اب یہ جماعت احمدیہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جماعت احمدیہ بھی ایک مسلمان فرقہ ہے، وہ وہاں رہتی ہے، تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ فهذا الخبر مفرح أنكم هناك تعيشون جميع المسلمين بالاحترام المتبادل، بعضهم يحترم الآخرين، هذا الخبر جيد. أما بالنسبة لكم، ما الوضع الجماعة الإسلامية الأحمدية في بلادكم؟ كيف تنظرون أو ينظر المسلمون إليهم بشكل عام، أو حسب في نظرك كيف هم؟ النظرة العامة للإخوة أبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية هي نظرة شمولية للأسف. يعني كثير من المسلمين ينظرون إليهم على أنهم خارج الدائرة الإسلامية، إلا أن هنالك البعض ينظر إليهم على أنهم مسلمون، ومع أنهم يخالفون جمهور الأمة الإسلامية في بعض القضايا، وهي قضايا قد تكون في العقيدة، إلا أن الكثير من المسلمين يتعاملون باحترام وينظرون إليهم على أنهم مسلمون، لهم تفسيراتهم ولهم رؤيتهم ولهم فهمهم للنصوص. کہتے ہیں والبعض طبعا ہاں والبعض يتبنى النظرة المتشددة على أنهم خارجون عن الإسلام وليس لهم علاقة في الدين الإسلامي لا من قريب ولا من بعيد للأسف الشديد. کہتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کا وہی حال ہے عمومی رنگ میں، یہاں پر بھی عمومی رنگ میں مسلمانوں کی سوچ جماعت احمدیہ کے بارے میں یہی ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہے، اور ہیں بعض، لیکن بعض اچھے لوگ بھی ہیں ہر جگہ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی مسلمانوں میں ہیں، ان کی تفاسیر بڑی اچھی ہوتی ہیں، اس طرح سمجھنے والے بھی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے عمومی رنگ میں مسلمان یہی سمجھتے ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں میں پھر وہ شدت پسندی نہیں ہے، اس لیے بے شک وہ دل میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور یہی بولتے رہتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کی عزت و احترام تو کرتے ہیں، تو یہ یہاں فائدہ ہے۔ لیکن عمومی رنگ میں مسلمانوں کے نزدیک جماعت احمدیہ کے بارے میں یہی ہے کہ ان کے عقیدے میں فرق ہے، کچھ اور ہے، وہ اسلام کے اندر شامل نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھ لیں اپنا جی، ان سے اب شخص۔ بات یہ ہے مولوی صاحب کہ دیکھیں، ایک ان کی ہاں ویڈیو ہمیں ملی تھی اور ہاں ماشاءاللہ وہ کافی مشہور ہوئی، اور لوگوں نے سراہا، مسلمانوں نے انہوں نے ان کا ایک تو شکریہ ادا بھی کرتے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے کہ انہوں نے اس کے اندر بتایا تھا کہ یہ جو ایک پروپوگنڈا کیا جاتا ہے جماعت احمدیہ کے خلاف کہ یہ اسرائیل کی فوج میں شامل ہیں احمدی، تو آج پھر ہم یہ لائیو ہیں اور لوگ مسلمان سنیں گے، ان کی آواز پہنچے گی، تو ہم چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ گزارش ایک دفعہ پھر کر دیں، اور وہ بھی شکریہ ادا يقول کر دیں کہ وہ جو انہوں نعم نے ویڈیو پیش کی تھی پہلے۔ يقول أولا أشكركم بأنكم قد سجلتم مقطع صوتية عندما طلبنا منكم في الماضي، أو الجماعة عندكم الجماعة الإسلامية الأحمدية، وذلك بعد أن وصلت الأخبار غير صحيحة أن عددا من الأحمديين يشتغلون في الجيش الإسرائيلي عندكم في فلسطين أو في إسرائيل هنا كما هم ينشرون، فحضرتكم قلتم أن هذا الخبر ليس بصحيح
وذكرتم كلمات طيبة، فهل لك أن تضيف، لأن ما دمت معنا اليوم مباشرة هنا عبر الخط، فيمكنكم أن تشير إلى هذه النقطة الذي حكيت. أنا أعود وأقول لكل من أراد أن ينتقد الجماعة الإسلامية الأحمدية أن ينتقدها من خلال أفكارها المدونة في كتبها، ومن خلال الحق والصدق، وأن لا يفتري وأن لا يكذب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من الكذب والافتراء، والقرآن الكريم أمرنا أن نكون مع الصادقين. فكون الادعاء على أن الجماعة الإسلامية الأحمدية في فلسطين وفي مدينة حيفا بالذات في الكبابير يخدمون في الجيش، هذا افتراء يخجل منه الكافر الذي لا دين له ولا خلق له، فما بالكم بأهل الدين وبمن ينتسب إلى ربه وإلى نبيه وإلى القرآن الكريم الذي أمرنا أن نكون مع الصادقين، وأمرنا أن نتحرى الصدق، وأن نتقي الله فلا نفتري على أحد، أو أن نقول أحد ما لم يقله أو يفعله أو يعمله. أبعد الناس عن التجنيد في دولة إسرائيل هم الإخوة الأحمديون، وبالتالي كثير من المسلمين سنة بدو وشركس يخدمون في الجيش الإسرائيلي، لكن الإخوة الأحمديون شهادة أنا يعني سأقف بفخر، لأنني لا أتكلم إلا الصدق وما أعلمه، وما هو واضح كوضوح الشمس في ضحاها، وبين كالقمر إذا تلاها، وجلي كالنهار إذا جلاها، بأن الإخوة الأحمديون هم إخوة يعتزون بانتمائهم إلى وطنهم وإلى قوميتهم وإلى دينهم، وبالتالي هم لا يمكن أن تجد فيهم ومنهم إنسانا أحمديا يخدم في الجيش الإسرائيلي. وهذه يعني شهادة يقر بها الجاحد في هذه البلاد والحاسد والحاقد عليهم إن كان منصفا. ولذلك أقول وأقرر بأن الإخوة الأحمديون أبعد ما يكونون عن التجنيد في هذه الدولة في دولة إسرائيل. जी, शेख साहब कहते हैं कि मैं इस बारे में दोबारा आप लोगों को यही बताता हूँ कि जमात अहमदिया के बारे में किसी को अगर कोई उनके बारे में कोई एतराज़ हो या उस बारे में कोई बात करनी हो तो चाहिए कि उनकी किताबें पढ़ें और सिद्क और सच्चाई के साथ, हुज्जत के साथ उनका मुकाबला करें, ना ये कि गलत अफवाहें फैलाएं, गलत बातें फैलाएं, क्योंकि ये कुरान मजीद और अहादीस की तालीमात के खिलाफ है। अल्लाह ताला में कहता है कि कूनू मा सादिकीन, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई इख्तियार करने की हिदायत दे गए हैं। तो उसके बाद ये जो कहना इनके बारे में कि जमात अहमदिया जो यहाँ हैफा में मुकीम है और कबाबीर जो उनके जो इलाका है जहाँ पर अहमदी हैं, कहते हैं कि इनमें से ये लोग इसराइली फ़ौज में खिदमत कर रहे हैं, हरगिज़ सही नहीं है। मैं खुद गवाह हूँ, ये सरासर इफ्तिरा है, ये झूठ बोला जा रहा है इनके बारे में। और ये तो इंसान जिसके पास कोई दीन ही नहीं है वो लोग भी ऐसे झूठ बोलने से शर्माते हैं, तो इस हालत में मुसलमान कहने वाले ऐसे झूठ क्यों बोल सकते हैं? इसलिए मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, ये लोग अपने वतन में हैं, अपने मुल्क में है, अपने दीन की हिफाजत करने वाले हैं, और इनमें से कोई भी शख्स इसराइली फ़ौज में इस वक्त मौजूद नहीं है। जबकि अहले सुन्ना में से और यहाँ के मुसलमानों की ग्रुप बदवी कहते हैं यहाँ पे, उनमें से और शर्कसियों में से यहाँ पर इसराइली फ़ौज में काम करने वाले हैं, मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जमात अहमदिया की तरफ से कोई भी शख्स इस वक्त वहाँ पर इसराइली फ़ौज में काम नहीं कर रहा। यह सच है, मैं कहीं भी खड़े होकर इस सच्चाई का इजहार कर सकता हूँ। तो फिर मैं कहता हूँ
कि सच बोलें, सच बोलने की आदत डालें, और सच यही है कि मैं गवाही देता हूँ कि इनमें से कोई शख्स इसराइली फ़ौज में मौजूद नहीं है। जज़ाकल्लाह शमसुद्दीन साहब, अल्लाह ताला इन्हें जज़ा दे। इन्होंने फिर एक दफ़ा दोबारा इस बात की तस्दीक कर दी है कि कोई भी जमात अहमदिया का मेंबर इसराइली फ़ौज में नहीं है। ये बहैसियत इस्लामी दीनी रहनुमा फ़लस्तीन में काफ़ी बड़े आलम हैं ये, और इनके तवज्जुह से मैं चाहता हूँ कि आलम इस्लाम को एक पैगाम जाए, पाकिस्तान के उलमा, इंडिया, बांग्लादेश के उलमा को, कि कोई ये नसीहत करना चाहें तो उस बारे में ये कह सकते हैं। يقول أولا نشكركم على الكلام الصحيح مرة أخرى، أنتم شهدت على هذا الصدق، بارك الله فيك. أما الآن بصفتك كإمام هناك وعالم إسلامي في بلادكم، ما هي النصيحة التي من خلالها تتوجه إلى علماء المسلمين بشكل عام، خصوصا في باكستان وفي بنغلاديش وفي الهند، الذين يقولون أو يشددون ضد الجماعة الإسلامية الأحمدية في عداوة الجماعة الإسلامية الأحمدية، وهناك اضطهاد كبير للجماعة الإسلامية الأحمدية في باكستان. فبصفتك عالم إسلامي الذي يتبع الدين الإسلامي، ما هي النصيحة التي من خلالها ممكنك أن تتوجه إليهم؟ أنا أولا لست عالما، أنا إماما وشيخا ودارسا للشريعة الإسلامية، لكنني لست بعالم من علماء المسلمين، لكنني إنسان في الوقت ذاته أحترم عقلي وأفهم الرسالة الخالدة للقرآن الكريم الذي يحث المسلمين أن يتحاوروا مع غيرهم، وأن تكون علاقتهم مع من خالفهم علاقة مبنية على الحوار والنقاش، وألا يكون هناك اضطهاد ولا مشادات، وإنما يكون هناك الحوار. الله عز وجل كان بإمكانه أن يخسف الأرض بإبليس وبالكافرين، لكنه ناقش وحاور إبليس، قال له: ما منعك أن تسجد؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله سبحانه وتعالى ثم قال له: أنذرني، قال له: إنك من المنذرين. يعني لغة الحوار لابد أن تكون هي اللغة بين المسلمين وغيرهم، طالما أن غيرهم لم يرفعوا على المسلمين سلاحا ولم يمارسوا الاضطهاد على المسلمين. أما لمجرد أن تبنوا أفكارا لا توافقهم بل تخالفهم، هذا ليس داعي لأن يواجه المخالف بالإرهاب وبالقتل وبالبغض وبالحرب، بإعلان حرب عليه، وإنما بالحوار والنقاش، واضعين نصب أعينهم قول ربهم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن القرآن الكريم أعطانا تأملات في سورة الكهف ليعلمنا أن المسلم لا يرفض لمجرد الرفض ولا يقبل لمجرد القبول، وإنما يرفض لأن الغير لا يقدم له دليلا على صحة اعتقاده. ولذلك قال وهو يعلمنا هذا الدرس أن نكون استدلاليين وأن نكون عقلانيين، وأن لا نرفع السيف على من خالفنا في الرأي طالما أنه لم يرفع علينا السيف ليقاتلنا ويخرجنا من ديارنا. فقال القرآن على لسان أهل الكهف الفتية المؤمنة الذين قال الله فيهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قال: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين.
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يعني نحن لا نرفض عقيدة قومنا لمجرد الرفض، إنما نقول لهم قدموا لنا أدلة على صدق قولاكم. فالدليل هو الحكم والنقاش، لغة الحوار والنقاش. أنا أقول للمسلمين آن الأوان، ونحن نعيش في القرن 21، أن نرتقي في علاقاتنا مع الآخر، مع من خالفنا في الفكر، أن نكون حواريين استدلاليين عقلانيين، طالما أن الغير لا يرفع علينا سيفا ولا يهدد أمننا ولا وجودنا. وبالتالي ما على المسلمين إلا أن يهبوا لقول الله تعالى، ومن قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها الإخوة الأحبة، افتحوا صدوركم لغيركم وتناقشوا معهم، طالما أنكم تملكون الحجة فقاوموا. فليكن حوار أساس نقدكم ومواجهتكم لغيركم ممن خالفكم في الرأي هو الحوار والاستدلال والرد بالحجة على الحجة، بالحجة على ما يستدل به الآخر. آن لنا أن نرتقي في أساليبنا وأن نطهر قلوبنا ونتعامل مع الآخر بنوع من الرحمة والعطف والحنان، وأن نناقش ونتحاور. هذه اللغة التي ينبغي أن يرتئي إليها المسلمون، لا سيما في هذه الأيام. نعم، शेख साहब कहते हैं कि सबसे पहले मैं कोई बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैं यहाँ पर शेख हूँ, जैसा कि मैंने अपना तारुफ करवाया था, तो कोई बड़े आलिम की हैसियत से मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन एक आम इंसान की हैसियत से ही मैं अपनी अकल को सामने रखकर उस अकल के ज़रिया और कुरान मजीद की तालीमात के ज़रिया इस बारे में कुछ बोल सकता हूँ। वो ये है कि हमें बाहमी एहतराम के साथ आपस में तबादला ख्यालात करना चाहिए। यही सही तरीक़ा है, यही अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है, यही इस्लामी तरीक़ा है और इस्लाम की यही ज़ुबान है कि हम तबादला ख्यालात के ज़रिया, हुज्जत के ज़रिया एक दूसरे के साथ तारुफ करें और उनको बात समझाएं और उनसे समझें। अब बात यह है कि देखें, अगर फ़ौरन किसी से कोई बात सुनकर, मुखालिफाना राय सुनकर उनकी दुश्मनी करना मतलब था, तो देखें अल्लाह ताला और इब्लीस की जो बात कुरान मजीद में जिक्र है, देखें इब्लीस ने अल्लाह ताला के सामने जो सरासर इनकारी से काम लिया, ऐसा जुर्म किया जो सबसे बड़ा जुर्म था, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उसके साथ आपस में तबादला ख्यालात का मौका दिया और बातें हुई आपस में। इब्लीस ने कहा मुझे मौका दें, मोहलत दें, अल्लाह ताला ने मोहलत दी। तो ये ऐसे अल्लाह ताला चाहे सब कुछ कर सकता था, फिर भी ये तरीका था अल्लाह ताला का। तो मुझे सिर्फ किसी की राय में कोई इख्तिलाफी बात देखकर उनके खिलाफ तलवार उठाना, उनके साथ जंग करना, ये इस्लाम के सरासर खिलाफ है। और हमें चाहिए कि इस्लामी तालीमात को देखें। अब देखें किसी की कोई जो इनके अफकार हैं, इनके मतलब इनके जो ख्यालात हैं, इसमें कोई नई बात आ गई, इसका ये मतलब नहीं कि इनको हम ये टेररिस्ट समझें या इनके खिलाफ कत्ल का फतवा दिया जाए, इनके साथ जंग करें। ये हरगिज़ इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं, सरासर इस्लाम की खिलाफ वर्जी हो रही है। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मिसालें भी समझाया है। मिसाल के तौर पर सूरह कहफ में भी इसका जिक्र है, वहाँ पर नौजवानों का जिक्र है। उन्होंने कहा कि जो लोग अल्लाह ताला के अलावा जो दूसरे झूठे माबूदान खुदा माबूदान बनाए, यानी खुदा ताला के अलावा और माबूद बनाया, उनके साथ भी ही कि उनके साथ दलील लाएं, दलील का मुतालबा किया गया वहाँ पर भी। तो दलील असल बात होती है और हुज्जत असल बात होती है। इसके अलावा ज़ाहिरी ताकत और शौकत, ज़ाहिरी हरकत के ज़रिया उनके मुकाबला करना, ये हरगिज़ मकबूल नहीं है। और इसके अलावा कुरान मजीद की तालीमात और देखें, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना।
और कुरान मजीद में ये भी लिखा है वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाह वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। फिर कुरान में ये भी कहा है कि नहीं, ये सब कुरान मजीद की तालीमात है कि तुम इस्लाम की तरफ हिकमत से बुलाओ, अच्छी बातों को बताओ। और ये भी कहा है कि ला तस्तविल हसनत वला सय्या, और अच्छाई और बुराई बराबर नहीं होती, और अच्छाई के जरिया दूसरे को करीब करो और उनको समझाओ तो तुम्हारी दुश्मनियां वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। ये कुरान मजीद की तालीम है। तो इस पर अमल किए बगैर सिर्फ इनकी बातें सुनकर ये जमात अहमदिया की तरफ से कोई ऐसी बात है, इन्होंने कोई नए ख्यालात पैदा किया है, इनकी तफसीरात कुछ और है, तो ये समझ कर उनके खिलाफ लड़ना, जंग करना, उन पर शिद्दत शिद्दत इख्तियार करना, ये हरगिज़ हरगिज़ मकबूल नहीं है। तो मेरी नसीहत यही है कि आपस में मोहब्बत के साथ ये आपस में एक दरवाज़ा खोलें, आप आपस में हिवार के लिए, आपसी गुफ्तगू के लिए, तबादला ख्यालात के लिए, और उसके ज़रिए आप उस मसले का हल निकालें। यही मेरी तरफ से सबके लिए एक पैगाम है। जज़ाकल्लाह शम्सुद्दीन साहब। मैं दोस्तों को बता दूं कि हमारे साथ शेख समीर अल आस इमाम मस्जिद अल जज़ार अक्का फ़लस्तीन से हमारे साथ मौजूद हैं। शम्सुद्दीन साहब, हमारी तरफ से इन्हें बहुत शुक्रिया और ममनून का उन्हें बताएं कि हम बहुत शुक्रिया और ममनून अदा करते हैं, क्योंकि इन्होंने ये जो बातें की हैं और ये जो बताया है मुसलमानों को और उलमा को, जो सही इस्लाम की तालीम बताई है, तो हमारी भी ये दुआ है कि तमाम मुसलमान इस तरफ आएँ। और बहुत शुक्रिया इनका कि ये अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी स्ट्रीम में आए हैं। इंशाल्लाह फिर भी हमें मौका मिला तो ज़रूर इनका मौक़िफ़ लेंगे और आलम इस्लाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यक़ूल अश्कुर अल-उस्ताद शेख समीर अल-आसी अन्नहु वजद वक़्तन मिन औक़ातिहिल गालिया लना फ़ी हादिहिल उम्सिया हादिल मसा व क़द्दम नसीहा इस्लामिया व क़द्दम तालीमात इस्लामिया व हादिहि तालीमात सहीहा नहनु नुरीद अन तंतशिर हादिहि तालीमात हियल इस्लाम व हियल असास लिज़ालिक अश्कुरुहु अला अन-नसाइह अत-तय्यिबा وبقاؤه كان معنا في هذا الوقت فنشكره. تفضل الشيخ. لو سمحت لي شيخنا نعم. الجليل شيخ شمس أن نعم. أقول أنا لست أحمديا، نعم. وأتحاور وأتناقش مع الإخوة الأحمديين بكل نعم. محبة وتقدير واحترام. أحترم نعم. الإرادة التي خلقها الله فيه وأعطاه الله إياها، وهي إرادة الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. نحن نتحاور ونتناقش، لكن هناك في الأمور التي نختلف فيها، لكن هنالك أمور نحن نؤمن بها ونتعاون عليها لمصلحة المجتمع، وأن نرتقي في المجتمع إلا وأن نحافظ على القيم الإيمانية في هذا المجتمع. مجتمعاتنا الآن يعني يوجد فيها نوع من الإلحاد، كثرة الملحدين وكثرة المرتدين وكثرة الفسق والضلال. هذا الذي يجعلنا أن نلتقي فيما اتفقنا عليه، وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه ينبغي أن لا تكون مجرد شعارات، وإنما أن نحولها إلى واقع. أنا لست أحمديا، ومع ذلك لي علاقة طيبة مع الإخوة الأحمديين، وهنالك زيارات ونتناقش وحوارات. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. يعني إما أن أقتنع الأحمدي ليصبح مثلي، أو هو يقنعني لأصبح مثله ثم يحترمني وأحترمه. لا، الإيمان هو أن تبقى كما أنت، فيأمرني ديني أن أحترمك وأن أودك، وأن طالما أنك لا ترفع علي سيف فلا تهدد وجودي. لكن قضية الأفكار هذه لابد أن تكون يعني تبني الأفكار والفكر والمفاهيم عن قناعة مطلقة وثابتة، وليس من خلال الإرهاب ومن خلال القوة ومن خلال الاضطهاد. أنا أعود وأكرر بأنني أتحاور مع الإخوة والإخوة يتحاورون معي، ولم أجد مثلا ممن حولي أصبح
أحمديا ولم أجد ممن هو مع الإخوة الأحمديين أصبح مثلي ومثل المسلمين أو ترك الجماعة. لكن هل هذا يجعلنا أن تمتلئ قلوبنا حقدا وكراهية وأن يقتل بعضنا بعضا؟ لا، هذا ليس دينا، هذا ليس دينا. هذه نزعات نفسية ينبغي أن نتخلص منها وأن نرتقي إلى الدين الذي يدعو إلى السلم وإلى المحبة بين العباد كل العباد. نعم، शेख साहब कहते हैं कि मैं अपनी एक मिसाल ही बता देता हूँ यहाँ पर। देखो, मैं अहमदी नहीं हूँ, लेकिन अहमदियों के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिए है कि दीन के मामले में अल्लाह ताला ने कोई जबर और ज़ोर ज़बरदस्ती की तालीम नहीं दी। अल्लाह ताला ये फरमाता है, मन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर व लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। तो इन तालीमात के बावजूद, यानी कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है दीन में, किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तो फिर हमारे लिए आपस में बात करने मसला क्या है? देखिए, मैं अहमदियों के साथ जाता हूँ, उनके पास बैठता हूँ, उनसे बातें होती है, तबादला ख्यालात होता है, वो मेरे पास आते हैं, लेकिन मेरा अहमदी होना शर्त नहीं है कि उनके नज़दीक मेरा एहतराम हो, और उनका गैर अहमदी होना शर्त नहीं कि मैं उनकी इज़्ज़त व एहतराम करूँ। हमारे दरमियान आपस में इज़्ज़त व एहतराम से हम पेश आते हैं, तो ये दुरुस्त बात है। अब मैं तर्जुमा के उसे कह रहा हूँ, मैं खुद भी इनसे मिलता रहता हूँ। अब न मैं उनके साथ हूँ न वो मेरे साथ है, लेकिन अच्छे रंग में हम बातें करते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो कहते हैं कि ये है असल इस्लामी तालीमात है। ये नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को मनवाएं, फिर जब हमारी बात माने तो उनकी इज़्ज़त एहतराम हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बार बार की ज़ियारतें, उनकी विज़िट करता हूँ, जाता रहता हूँ, ये हमारी आदत बन चुकी है। जबकि मुसलमानों में इसके अलावा सिर्फ झूठे इज़्ज़त कमाना मकसद हो और ज़ोर ज़बरदस्ती किसी की इज़्ज़त एहतराम लेना हो, तो वो इस्लामी बात नहीं बनती। अब देखिए, इस्लाम तो सिर्फ इस तरह, तो ऐसे कामों के पीछे पड़ेंगे तो सिर्फ ज़ाहिरी नाम के इस्लाम में हो जाना है, सिर्फ नाम के हद तक है इस्लाम की जो के अखलाक वगैरह। और देखें, हम एक दूसरे का ताउन करेंगे और मिलते जुलते रहेंगे तभी कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा दिल में बुग़्ज़ और कराहियत और कीना पैदा हो एक दूसरे के खिलाफ, तो इससे कौन सा दीन फैलाएंगे हम इस ज़माने में, ख़ास तौर पर जबकि दुनिया भर में दहरियत फैल रही है। तो हम क्या उसको रोकेंगे अपने ईमान के ज़रिया, या इस किस्म की बिला वजह की बातों के पीछे पड़कर अपने तरबियत और अपने आप को ज़ाय कर देंगे? तो यही मैं फिर दोबारा सारों मुसलमान भाइयों से मेरी यही दरख्वास्त है कि इस्लाम की तालीम हमारे सामने है, उस तालीम को सामने रखकर हिवार के ज़रिया, बातचीत के ज़रिया, गुफ्तगू के ज़रिया एक दूसरे को समझें, एक दूसरे से मिलते रहें, इज़्ज़त व एहतराम को कायम रखें। इसके अलावा ज़ोर ज़बरदस्ती, तलवार उठाना, जंग करना, फितना पैदा करना, ये सरासर इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और इससे आप लोग बाज आ जाएं। यही मेरी नसीहत है। जज़ाकल्लाह शमसुद्दीन साहब और जज़ाकल्लाह शेख समीर अल्लाह साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। السلام ورحمة الله وبركاته. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ठीक है, लाइव हो गया? बंद कर दे, जी लाइव शेख बंद कर दें, लाइव चल रहा है अभी।